Selamat malam. 안녕하세요. 예, 오늘 저녁에도 이 다니엘 세미나에 들어오신 여러분들을 환영합니다. Ya, sekali lagi selamat malam untuk kita semua yang sudah masuk di webinar Zoom ini. 예, 2월 달부터 시작된 다니엘 이 세미나에 여러분들 매주 화요일 저녁마다 이렇게 참석하시는 거 보통 열심히 아니면은 불가능하다고 생각이 됩니다. Ya, saya tahu bahwa kalau kita tidak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk terus mengikuti seminar Kitab Daniel ini yang kita mulai sejak Februari sampai saat ini. 예, 열심히 참석하신 여러분들에게 감사를 드립니다. Sekali lagi saya memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang dengan setia mengikuti seminar ini. 이제 오늘 다니엘서 마지막 시간이 되었습니다. Dan malam hari ini adalah malam terakhir kita mengikuti seminar Kitab Daniel. 다음 주는 우리가 수료식을 하고자 합니다. Dan minggu depan kita akan melakukan penyerahan sertifikat. 여러분들 가운데 다니엘서 세미나를 참석하면서 혹시 간증할 만한 그런 내용이 있으면은 우리 부하순 목사님에게 말씀해 주셔서 수료식 때 간단하게 그런 간증들을 해 주시면 좋을 것 같습니다. Jadi minggu depan jika ada di antara Bapak Ibu semua yang mau menyaksikan bahwa melalui Kitab Daniel ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, silakan menghubungi Pak Boas dan menyaksikan itu pada minggu depan. 자, 오늘 우리가 공부할 내용은 다니엘서 12장입니다. Dan malam hari ini kita akan belajar bagian terakhir dari Kitab Daniel yaitu pasal 12. 네, 제목은 영원한 스타입니다. Dan judulnya adalah Bintang yang Kekal. 다니엘서 12장을 여러분들이 들으시겠습니다. Mari kita mendengar bersama-sama Daniel pasal 12. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa, dan dua masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi ia menjawab, Pergilah, Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu,
ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. 아멘. Amin. 자, 여러분 오늘 제목이 영원한 스타입니다. Ya, jadi judul seminar malam hari ini adalah bintang yang kekal. 다니엘서의 결론은 우리 모든 하나님의 백성들이 이처럼 영원한 스타가 되는 것입니다. Jadi kita semua sebagai orang yang percaya kita akan menjadi bintang yang kekal seperti ini. 하늘에 영원히 빛나는 별과 같이 우리가 정말 예수님 다시 오시는 그날에 하나님 나라, 영원한 하나님 나라에서 영원한 스타로서 살아가기를 우리가 사모해야 할 것입니다. Jadi kita harus merindukan bahwa saat Tuhan Yesus datang kembali untuk mewujudkan kerajaan Allah yang kekal itu, kita semua akan seperti bintang-bintang yang kekal. 오늘 다니엘서 마지막 시간인 만큼 다니엘서를 한번 전체 내용을 한번 정리해 보겠습니다. Ya, karena ini adalah seminar terakhir dari kitab Daniel, mari kita melihat sekali lagi kitab Daniel ini secara keseluruhan. 다니엘서는 크게 두 부분으로 나뉘어집니다. Secara besar, kitab Daniel ini terbagi menjadi dua bagian. 1장에서 6장까지는 다니엘의 삶이라고 그렇게 우리가 말할 수가 있습니다. Dari pasal 1 sampai pasal 6, kita dapat menyebut itu berbicara tentang kehidupan Daniel. 다니엘이 직접 경험한 그러한 사건들이 1장에서 6장까지 기록되어 있습니다. Jadi itu mencatat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daniel secara pribadi. 그리고 7장에서 12장까지는 다니엘이 본 하나님께로부터 직접 받아서 그가 보았던 이상들입니다. Sedangkan dari pasal 7 sampai pasal 12 itu adalah penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 그래서 주제를 한번 우리가 붙여본다면은 전반부는 이방 왕들을 다스리시는 하나님이라고 말할 수 있습니다. Jadi kalau kita kasih tema, maka paro pertama itu bisa kita pakai tema Allah memerintah atas raja-raja orang bukan Yahudi. 그리고 후반부는 열방을 다스리는 하나님이라고 우리가 타이틀을 세워볼 수 있습니다. Sedangkan dari pasal 6, pasal 7 sampai pasal 12 kita bisa beri tema Tuhan yang berkuasa atas bangsa-bangsa. 1장에서 4장까지는 느부갓네살 왕 아래에서 있었던 사건들을 기록하고 있습니다. Dari pasal 1 sampai pasal 4 itu adalah catatan tentang kehidupan Daniel di bawah Raja Nebukadnezar. 주전 605년에서 602년에 그가 경험했던 사건들입니다. Peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Daniel dari tahun 605 sampai 602 sebelum Masehi. 그리고 5장은 벨사살 왕 아래에서 있었던 사건을 기록하고 있습니다. Dan selanjutnya pasal 5 itu adalah catatan kehidupan ketika Daniel berada di bawah Raja Belshazzar. 바벨론 제국이 멸망당했던 주전 539년에 있었던 사건을 기록하고 있습니다. Mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Babel ketika Babel dihancurkan pada tahun 539 sebelum Masehi. 6장은 그 메대 왕국의 다리오 왕 아래 있을 때 있었던 사건을 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 6 itu mencatat kehidupan Daniel di bawah pemerintahan Raja Darius, yaitu Raja Media. 주전 538년에서 537년 사이에 있었던 사건입니다. Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 538 sampai 537 sebelum Masehi. 7장은 다니엘이 직접 하나님께로부터 받은 그 이상에 대한 첫 번째 환상을 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 7 itu mencatat penglihatan pertama Daniel tentang 4 binatang. 네 짐승 환상을 보았습니다. Daniel melihat 4 binatang dalam penglihatannya. 주전 553년에 있었던 사건입니다.
yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 553 sebelum Masehi. 그리고 두 번째 환상은 8장에 기록되었는데 주전 555년에 숫양과 수염소 환상을 본 것을 기록했습니다. Sedangkan pasal 8 itu adalah penglihatan yang kedua yang terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi, yaitu tentang domba jantan dan kambing jantan. 그리고 9장은 주전 539년에 다니엘이 하나님께로 받은 70일의 계시를 기록하고 있습니다. Sedangkan pasal 9 yang yaitu penglihatan yang ketiga terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi, yaitu tentang Wahyu 70 kali 7 masa. 다니엘서 10장에서 12장까지는 주전 536년에 그가 세마포 옷을 입으신 이, 즉 예수님께로부터 받은 그 계시를 기록을 하고 있습니다. Sedangkan pasal 10 sampai 12 itu mencatat tentang penglihatan yang keempat yang terjadi pada tahun 536 sebelum Masehi, yaitu tentang seseorang yang berpakaian kain lenan. 우리가 지난번에 살펴보았습니다마는 예언의 이중성이라는 이 특성을 우리가 염두에 두면서 다니엘서를 우리 공부해야 합니다. Ya, seperti saya sampaikan minggu yang lalu bahwa ketika kita belajar tentang kitab nabi-nabi, kita harus belajar juga tentang dualitas dari nubuatan. 다니엘서 11장의 내용은 주전 536년경에 기록된 것입니다. Daniel pasal 11 itu ditulis sekitar tahun 535 sebelum Masehi. 그리고 12장도 마찬가지로 주전 536년에 기록된 것입니다. Demikian juga dengan pasal 12, ditulis sekitar tahun 535 sebelum Masehi. 다니엘서 11장에 있는 예언은 안티오코스 4세를 통해서 이미 과거에 성취가 되었습니다. Dan segala nubuatan yang terdapat dalam pasal 11 itu telah digenapi di masa yang lalu melalui Antiochus IV. 안티오코스 4세는 주전 175년에 왕이 되었으며 주전 164년 죽을 때까지 북방 왕국을 통치했습니다. Antiochus IV ini menjadi raja pada tahun 175 sebelum Masehi dan ia memerintah kerajaan utara sampai kematiannya pada tahun 164 sebelum Masehi. 그런데 중요한 것은 다니엘서 11장의 예언은 세상 종말에도 이루어질 이중적인 그런 예언이라는 것입니다. Tetapi hal yang penting adalah bahwa nubuatan dalam pasal 11 ini adalah nubuatan ganda yang juga akan digenapi pada akhir zaman. 종말에 적그리스도가 나타나서 평화 조약을 맺었다가 중간에 조약을 깨뜨리고 그리고 유대인들이 크게 핍박받을 것을 예언하고 있는 그러한 말씀입니다. Yang menubuatkan bahwa di akhir zaman Antikristus akan muncul dan mengikat perjanjian damai, kemudian melanggar perjanjian itu dan menganiaya orang-orang Yahudi dengan kejam. 그래서 종말론을 연구하는 사람들은 이 다니엘서를 반드시 공부를 해야만 합니다. Oleh karena itu, orang-orang yang belajar tentang eskatologi, mereka juga harus belajar tentang kitab Daniel ini. 구약 마지막 때, 즉 헬라 제국국 때에 있었던 그 사건, 그때 있을 사건을 예언한 것들은 세상 종말에도 그와 같은 일이 이루어질 것을 예언하고 있는, 즉 이중적인 그런 예언이라는 것을 우리가 염두에 둬야 합니다. Jadi kita harus mengingat bahwa nubuatan itu mempunyai sifat ganda atau yang kita sebut sebagai dualitas nubuatan. Bahwa hal-hal yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tidak hanya digenapi pada akhir perjanjian lama, tetapi juga akan digenapi pada akhir perjanjian baru. 자, 우리가 다니엘서 10장, 11장을 공부하면서 구약의 마지막 때와 신약의 마지막 때를 서로 비교하는 그림을 지난주 보여드렸습니다. Dan minggu lalu juga saya sudah menunjukkan satu diagram, yaitu tentang perbandingan akhir perjanjian lama dan akhir zaman perjanjian baru. 예수님 오시기 전 그 구약 시대의 마지막에 헬라 제국이 넷으로 쪼개어졌습니다. Ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Yunani terbagi menjadi 4. 그러면서
많은 전쟁들이 일어납니다. Dan terjadi peperangan yang begitu banyak. 특별히 북방왕과 남방왕과의 그 전쟁이 다니엘서 10장, 11장에 계속해서 그런 내용들을 기록을 하고 있습니다. Khususnya peperangan antara negeri utara dan negeri selatan. Itu tercatat dalam Daniel pasal 10 dan pasal 11. 이 예언이 구약 시대 마지막 때 그대로 다 이루어졌습니다. Dan nubuatan-nubuatan dalam pasal 10, 11 itu telah digenapi pada akhir perjanjian lama. 그런데 이 예언들은 이중적인 성격이 있어서 신약 마지막 때에도 세계가 사분화되면서 또한 큰 전쟁들이 있을 것을 요한계시록에 예언하고 있습니다. Tetapi kita harus ingat bahwa nubuatan ini mempunyai sifat ganda. Sehingga nubuatan-nubuatan dalam Daniel ini, kitab Daniel ini akan digenapi juga pada akhir perjanjian baru di mana dunia akan terbagi menjadi 4 blok. 이런 전쟁이 있은 후에 예수님 재림하셔서 세상을 심판하시며 그리고 하나님 나라를 이루십니다. Dan setelah peperangan-peperangan ini terjadi, waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali untuk mewujudkan kerajaan Allah yang sempurna. 만약에 남북 전쟁으로 남방왕 미국권과 북방왕 구소련권 양대 세력이 무너지면은 남은 서방왕 유럽권과 그리고 동방왕 아시아권이 이어서 전쟁을 치르게 될 것입니다. Jika dua kekuatan besar, yaitu Raja Selatan Blok AS dan Raja Utara Blok Soviet runtuh dalam Perang Utara Selatan, maka Raja Barat yaitu Blok Eropa dan Raja Timur Blok Asia yang tersisa akan melanjutkan peperangan ini. 요한계시록의 7 나팔이 불려지면서 이런 사건들이 일어날 것을 예언하고 있습니다. Dan hal-hal ini dinubuatkan di dalam kitab Wahyu pada saat ketujuh sangkakala ditiup. 자, 예언서의 이중성에 대해서 우리가 먼저 살펴보았습니다. Dan tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang dualitas dari nubuatan. 이제 12장 1절부터 한번 살펴봅니다. Sekarang mari kita melihat dari pasal 12 dari ayat 1. 1절을 보면은 적그리스도에 대한 환난에 대한 예언의 말씀입니다. Dalam ayat 1 dikatakan akan terjadi kesesakan besar yang dilakukan oleh antikristus. 개국 이래 최대의 환난의 기간은 한때와 두때와 반때 즉 3년 6개월임을 7절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 7 dikatakan bahwa masa kesesakan terbesar sejak ada bangsa-bangsa adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 요한계시록 20장 3절에 하면은 예수님의 재림으로 적그리스도의 악행이 끝이 나며 무저갱 속으로 던져질 것을 예언하고 있습니다. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 3 dinubuatkan bahwa pada kedatangan Yesus kedua kali, maka perbuatan jahat antikristus akan berakhir dan dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut. 환란의 때에 미가엘 천사장이 하나님의 백성들을 보호함으로 환란을 견딜 수 있을 것을 말씀하고 있습니다. Ayat ini juga menubuatkan bahwa dengan perlindungan pemimpin malaikat yaitu Mikael, maka orang-orang kudus akan bertahan pada masa kesesakan. 예수님도 마태복음 24장 22절에서 그날들을 감하지 아니하면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날을 감하시리라고 말씀하셨습니다. Dalam Matius pasal 24 ayat 22, Tuhan Yesus juga berfirman seperti ini. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. 우리가 기억해야 할 것은 환란의 때에는 성도들에게 고난의 때임과 동시에 또한 구원의 때라는 사실을 우리가 기억해야만 합니다. Tapi kita harus ingat bahwa masa kesesakan ini adalah masa penderitaan, tetapi juga adalah masa keselamatan bagi orang-orang kudus. 1절 말씀에 의하면은 구원을 받는 자는 내 백성 중에 책에 기록된 모든 자로서 환란을 잘 통과한 성도들을 가리키고 있습니다. Ya, dikatakan dalam ayat 1 bahwa bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu.
요한계시록 21장 27절 하반절에도 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들만 들어가리라고 말씀하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27b dicatat bahwa tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. 2절을 보면은 영생의 부활과 영벌의 부활이 있을 것을 말씀하고 있습니다. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa kebangkitan untuk hidup kekal dan juga kebangkitan untuk dihukum secara kekal. 자, 이 2절에서 땅의 티끌 가운데서 자는 자는 육체의 죽음을 경험한 자를 가리킵니다. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah ini adalah merujuk kepada orang-orang yang pernah mati secara lahiriah. 데살로니가전서 4장 13절에 보면은 육체의 죽음을 경험한 자들을 자는 자들이라고 그렇게 표현하고 있습니다. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13a dikatakan selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. 이제 그 자던 자들이 깨어나게 됩니다. Jadi orang-orang yang telah tidur ini mereka akan bangkit kembali. 깨어나는 것은 예수님의 제 이름으로 이루어질 죽은 자의 부활, 성도의 부활을 가리킵니다. Jadi orang-orang yang telah tidur ini mereka akan bangun. Ini merujuk kepada kebangkitan orang-orang kudus saat Yesus datang yang kedua. 요한복음 5장 29절에 의하면은 예수님은 두 가지의 부활이 있음을 말씀하셨습니다. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 29 Tuhan Yesus berbicara tentang dua kebangkitan. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나올 것이라고 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berfirman, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. 다니엘서 12장 2절에서 영생을 받는 자는 성도의 생명의 부활에 참여하는 자를 가리킵니다. Jadi dikatakan bahwa sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ini berbicara tentang kebangkitan orang percaya. 환난 속에서도 배도하지 않고 끝까지 믿음의 정절을 지킨 성도들을 가리킵니다. Ini merujuk kepada orang-orang kudus yang tidak murtad di tengah-tengah kesesakan dan tetap menjaga iman mereka. 반대로 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당한 자가 있는데 그들은 바로 심판의 부활을 맞이할 불신자들을 가리킵니다. Sebaliknya, ada sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mereka akan bangkit untuk dihukum. 환난 속에서 배도하거나 성도들을 핍박한 자들을 또한 가리킵니다. Ini juga merujuk kepada mereka yang murtad atau orang-orang yang menganiaya orang-orang kudus dalam kesesakan mereka. 이런 자들은 심판의 부활, 영벌의 부활에 참여할 것입니다. Orang-orang seperti ini mereka akan bangkit untuk dihukum. 자, 이제 심판의 부활에 참여하는 자가 어떠한 자들인지 다니엘서를 중심으로 한번 살펴보겠습니다. Dan mari kita melihat mereka yang mengambil bagian dalam kebangkitan untuk dihukum sesuai dengan kitab Daniel. 첫째는 우상을 섬긴 자들입니다. Pertama, mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. 애굽의 신, 태양신, 각종 우상들을 만들어 섬긴 자들은 심판의 부활에 참여할 것입니다. Orang-orang yang menyembah dewa-dewa Mesir, dewa-dewa matahari dan berbagai berhala, mereka akan bangkit untuk dihukum. 안식일과 관련된 하나님의 약속과 심판에 의하면은 안식일을 범한 자가 이 심판의 부활에 참여할 것을 말씀하고 있습니다. Yang kedua adalah orang-orang yang melanggar hari Sabat. 에스겔서 20장 12절과 에스겔서 20장 21절 말씀을 참고하시기 바랍니다. Coba lihat Yesaya pasal 20 ayat 21 dan 20 ayat 12. 세 번째로 이 심판의 부활에 참여하는 자는 성적으로 타락한 자들입니다. Dan yang ketiga, orang-orang yang melakukan dosa kemesuman. 에스겔서 16장 36절 37절을 보면은 예루살렘의 총체적인 타락상에 대해서 기록하고 있는데 여기서 이제 이 성적인 타락이 심했음을 볼 수 있습니다. Khususnya kalau kita melihat dalam Yeskiel pasal 16 ayat 36-37,
Ayat ini menjelaskan bahwa alasan kejatuhan seluruh Israel adalah karena dosa persundalan, dosa kemesuman mereka. 그리고 이 심판의 부활에 참여하는 자는 거듭되는 하나님의 경고를 무시하는, 즉 하나님의 말씀에 불순종하는 자들입니다. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang mengabaikan peringatan Tuhan yang berulang-ulang, yaitu mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. 그리고 다섯 번째로 유다를 징계한 이방인들의 그 악행에 대하여 심판의 부활에 참여할 자임을 우리가 또한 알 수가 있습니다. Yang kelima adalah perbuatan orang-orang jahat, orang-orang bukan Yahudi untuk mendisiplin Yehuda. 예를 들어서 바벨론이 잔인하게 유다를 노략한 것에 대해서 하나님께서 심판하실 것을 예언하고 있습니다. Contohnya, Babel yang menjara Yehuda secara sadis. Allah akan menghukum Babel ini. 그것이 예레미야 50장 14절에 기록되어 있습니다. Tertulis di dalam Yeremia pasal 50 ayat 14 seperti ini. 자, 다니엘서를 중심으로 이런 자들은 심판의 부활에 참여하게 될 것입니다. Jadi menurut kitab Daniel, orang-orang seperti ini mereka akan bangkit untuk dihukum. 영생의 부활에 참여하면서 또 영원한 스타가에 대해서 3절에 말씀합니다. Sedangkan di dalam ayat 3 dijelaskan tentang orang-orang yang bangkit untuk mendapat hidup yang kekal atau menjadi bintang-bintang yang kekal. 궁창의 빛과 별은 하늘에 있습니다. Cahaya cakrawala dan bintang itu ada di langit. 무서운 박해를 이기고 믿음을 지킨 성도들의 자리가 바로 이 궁창의 빛과 궁창의 별의 위치에 있게 된다는 것입니다. Jadi seperti inilah kedudukan dari orang-orang kudus yang mengatasi penganiayaan dan memelihara iman mereka. 어두울수록 빛은 더 빛나기 마련입니다. Jadi terang dalam gelap, semakin gelap maka semakin terang cahayanya. 환난 속에서도 끝까지 믿음을 지키는 성도들은 마치 어둠 속에 빛나는 별과 같습니다. Orang-orang yang bertahan dalam penganiayaan dan memelihara iman mereka, mereka seumpama terang di dalam kegelapan. 어둠을 뚫고 빛이 비추는데 이것은 큰 혼란의 어둠 속에서 믿음을 지키는 것을 의미합니다. Terang yang menembus kegelapan. Ini berarti orang-orang yang menjaga iman mereka dalam kegelapan kesesakan yang besar. 많은 사람들을 가르치고 깨우쳐서 옳은 대로 돌아오게 한 자들은 이 가르치거나 깨닫게 함으로 인해서 빛이 나게 된다는 것입니다. Artinya orang-orang yang mengajar dan mencerahkan banyak orang untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bercahaya atau zahar adalah untuk mengajar atau mencerahkan. 하나님은 우리에게 내가 기준이 되라, 내가 길이 되라, 내가 방향이 되어라, 내가 빛이 되어라 라고 말씀하십니다. Allah berfirman kepada kita supaya kita jadilah standar, jadilah jalan, jadilah arah bagi orang lain. 이제 4절 보면은 다니엘에게 하나님은 하나님이 주신 이 모든 이상들을 간수하고 봉함할 것을 4절과 9절에 반복해서 말씀하고 있습니다. Dan di dalam ayat 4 khususnya dan juga ayat 9 setelah Tuhan menyampaikan firman-Nya ini, Tuhan berfirman kepada Daniel, sembunyikanlah dan meteraikanlah. 이 간수한다는 말은 샘물이 새어나지 못하도록 완전히 틀어막는 것을 의미합니다. Sembunyikan dalam bahasa aslinya berarti menyumbat baik-baik agar mata air tidak bocor. 봉함하라는 이 말씀은 임봉한 것을 열어 다시 고칠 수 없는 결정된 미래를 의미합니다. Meteraikan berarti masa depan yang sudah ditentukan, yang tidak dapat diperbaiki dengan membuka apa yang telah dimeteraikan. 예수님께서 사도 요한에게는 정반대의 말씀을 하셨는데 이 두루마기 예언의 말씀을 임봉하지 말라, 때가 가까움이라고 말씀하셨습니다. Justru ini kontras dengan wahyu kepada Rasul Yohanes yang berkata, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. 그런데 다니엘서 12장에는 세마포 옷을 입은 자가 다니엘에게 그 하나님이 보여주시는 세상 종말에 대한 예언을
간수하고 봉함하라고 거듭 반복해서 말씀하신 것입니다. Tetapi kepada Daniel, Tuhan berfirman 2 kali, sembunyikanlah dan meteraikanlah, karena akhir zaman atau masa akhir masih jauh. 그 이유는 마지막 때, 종말의 때가 아직 멀었기 때문입니다. Alasannya karena akhir zaman masih jauh. 이제 6절 말씀 보면은 이 놀라운 때의 끝이 어디까지냐라는 질문을 천사가 세마포옷을 입은 예수님께 질문을 합니다. Dan ayat 6 ini adalah pertanyaan malaikat kepada seorang yang mengenakan pakaian lenan. 다른 번역을 보면은 언제쯤 마지막 때가 와서 이런 놀라운 일이 일어날 것입니까? 라고 번역을 하고 있습니다. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Kapan hari-hari terakhir akan datang dan hal-hal ajaib itu akan terjadi? 이 놀라운 일은 네 번째 환상, 즉 마지막 때에 대한 예언입니다. Hal ajaib ini adalah penglihatan keempat, yaitu akhir zaman. 그리고 12장에 보면은 마지막 때라는 표현이 4절, 9절, 13절 세 번이나 반복되어 있습니다. Dan di dalam pasal 12, kata akhir zaman ini diulang 3 kali dalam ayat 4, 9, dan 12. 6절의 이 천사의 질문은 세상 마지막 때 될 일에 대한 질문입니다. Jadi ayat 6 ini adalah pertanyaan daripada malaikat tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. 자, 여러분 이 그림을 보시기 바랍니다. Coba perhatikan baik-baik gambar ini. 맨 앞에 뒤를 돌아보는 사람이 아마 다니엘이라고 볼 수 있습니다. Barangkali orang yang sedang melihat ke belakang ini adalah Daniel. 강 이쪽과 저쪽에 두 사람이 서 있습니다. Sedangkan sebelah kiri ada 2 orang yang sedang berdiri. 그리고 가운데 세마포를 옷을 입은 자가 두 손을 들고 있는데 예수 그리스도를 가리킵니다. Dan juga di tengah-tengahnya ada seorang yang mengenakan kain lenan yang sedang mengangkat kedua tangannya. Ini adalah Tuhan Yesus. 세상 종말의 때에 대한 6절에 있는 세상 종말의 때에 대한 천사의 질문에 대하여 세마포 옷을 입은 예수님의 대답이 7절에 기록되어 있습니다. Dan atas pertanyaan malaikat di dalam ayat 6 tadi, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Itu dijawab oleh Tuhan Yesus di dalam ayat ke-7. 두 손을 하나님을 향하여 들고 맹세하면서 대답을 했습니다. Dengan mengangkat kedua tangannya dan bersumpah, ia menjawab kepada malaikat itu. 그것은 이제는 바꿀 수 없는 그런 확실한 대답이라는 것을 의미합니다. Iya, ini jawaban yang mengartikan bahwa sesuatu akan pasti terjadi. 한 때와 두 때와 반 때를 지나야 한다고 말씀하셨습니다. Dia berkata bahwa harus berakhir 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 이것은 3년 6개월을 가리킵니다. Ini berarti 3,5 tahun. 다니엘서 9장 27절을 보면은 한 일의 절반이라는 표현이 있습니다. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan di situ ada pertengahan 7 masa. 적그리스도가 거짓 평화 주약을 중간에 파기하고 유태인들을 박해하며 재산을 몰수하고 살해하는 큰 환란의 기간이 바로 3년 6개월이라는 말입니다. Jadi pada 3 tahun 6 bulan ini, maka Antikristus akan melanggar perjanjian perdamaian palsu dan masa kesesakan besar yang akan terjadi, dan banyak orang-orang Yahudi akan dianiaya. Mereka akan diambil harta benda mereka dan akan membunuh mereka. 성도의 권세가 다 깨지기까지의 기간이 바로 이 3년 6개월이라는 말입니다. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, ini merujuk kepada masa 3,5 bulan. 적그리스도는 유태인들과 성도들을 멸절시키려고 온갖 수단과 방법을 다 동원할 것입니다. Pada waktu itu Antikristus akan menghancurkan dengan segala cara untuk memusnahkan orang Yahudi. 인간적인 방법과 힘으로서는 이 환란 기간을 피할 수가 없습니다.
Pada masa kesesakan besar ini, cara dan kekuatan manusia tak terhindarkan. 하나님의 백성들이 완전히 이제는 죽었다고 생각하는 삶을 포기한 그때가 바로 구원의 시작의 때입니다. Jadi ketika waktu itu orang-orang berada dalam kesesakan yang besar, waktu itulah keselamatan, masa penyelamatan akan dimulai. 이때 예수님의 재림으로 세상을 심판하십니다. Waktu itu Tuhan Yesus akan datang kembali dan menghukum orang-orang yang tidak percaya. 8절은 다니엘이 이 세마포 입은 자에게 던진 질문을 기록하고 있습니다. Sedangkan dalam ayat 8 itu adalah pertanyaan Daniel kepada orang yang memakai baju lenan ini. 내 주여 이 모든 일의 결국이 어떠하겠나이까라고 질문을 했습니다. Daniel bertanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? 이것은 7절에 있는 예수님의 대답을 이해하지 못한 다니엘의 질문이라고 말할 수 있습니다. Kita bisa melihat di sini bahwa pertanyaan ini dilemparkan oleh Daniel karena ia tidak memahami jawaban Tuhan Yesus dalam ayat 7. 즉 세상 마지막 때에 있을 큰 환란의 결과에 대한 다니엘의 질문입니다. Ini adalah pertanyaan Daniel tentang akibat atau hasil dari kesesakan besar pada akhir zaman. 세마포옷을 입은 예수님의 대답이 9절에서 13절까지 기록되어 있습니다. Dan Tuhan Yesus menjawab Daniel dalam ayat 9 sampai 13. 첫째는 하나님의 말씀을 의지하고 살아야 합니다. Pertama, orang percaya harus hidup mengandalkan firman Tuhan. 9절 하반절에서 보는 것처럼 이 말을 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것이라고 말씀하셨습니다. Seperti yang ditulis dalam ayat 9b. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. 이 환란의 기간에는 정결한 삶을 유지하기를 힘써야 합니다. Dan pada masa kesesakan ini, orang kudus harus menjaga kesucian dan kemurnian hidup. 10절 상반절 보면은 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희귀할 것이나 악한 사람은 악을 행하리라고 말씀하고 있습니다. Dalam ayat 10a ditulis banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. 그리고 환란 속에서 성도들은 끝까지 인내해야 합니다. Dan yang terakhir, orang-orang kudus harus bertekun sampai akhir. 12절에 하면은 기다려서 1335일까지 이르는 그 사람은 복이 있으리라고 말씀하고 있습니다. Dalam Daniel pasal 12 ayat 12 dicatat, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. 그리고 네 번째로 환란 속에서 성도들은 미래와 내세에 대한 소망이 있어야 함을 말씀합니다. Dan yang keempat, orang-orang kudus di dalam kesesakan yang besar harus tetap berharap untuk masa depan dan akhirat. 13절을 보면은 너는 가서 마지막을 기다리라. 이는 내가 평안히 쉬다가 끝날에는 내 몫을 누릴 것임이라 말씀하고 있습니다. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. 마지막 환란의 때에 성도들이 어떻게 믿음 생활해야 될 것인지 세마포 옷을 입은 자 예수님이 하신 말씀 이 9절에서 13절까지의 말씀입니다. Di dalam ayat 9 sampai 13 ini adalah jawaban Tuhan Yesus tentang sikap orang-orang kudus ketika berada di dalam kesesakan yang besar. 여기서 잠깐 우리가 1335일에 대한 내용을 잠깐 설명을 하겠습니다. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 1335 hari. 마지막 환란은 70번째 일에 그 마지막 한 일의 절반 기간 1260일입니다. Ya, jadi masa akhir itu adalah 70 masa ditambah satu masa, yaitu 1260 hari. 60 hari. 30일 동안은 이후에 30일 동안은 정결케 되는데 그것이 1290일이 됩니다. Ya, 30 hari pemurnian. Itu adalah termasuk di dalam 1260 hari. 그리고 45일 동안은 열국의 심판이 이루어지는데 이 45일을 더하면 1335일이 됩니다.
Sedangkan 45 hari penghakiman atas bangsa-bangsa, maka ini ada di dalam 1335 menjadi 1335 hari. 그리고 천년 왕국이 이루어집니다. Setelah itu kerajaan 1000 tahun akan datang. 다시 정리한다면은 1260일은 큰 환란 3년 6개월을 가리킵니다. Ya, kalau saya simpulkan lagi, 1260 hari itu adalah kesesakan besar selama 3 tahun 6 bulan. 1290일은 큰 환란이 끝난 후에 더러워진 성전이 정결케 되며 세상에 정리되는 그 때라고 말할 수 있습니다. 1290 hari itu merujuk kepada setelah kesesakan besar, bait suci yang tercemar akan ditahirkan dan dunia akan terorganisir. 1335일은 환란이 있은 다음에 정결케 되는 기간과 함께 또 45일 동안 열국에 대한 심판의 기간이 있음을 우리가 알 수가 있습니다. Sedangkan setelah 1290 hari, maka ada 1335 hari, yaitu selama 45 hari ada penghakiman atas bangsa-bangsa. 1335일에 대한 이 설명을 여러분들이 참고하시기 바랍니다. Jadi coba perhatikan baik-baik penjelasan tentang 1335 hari ini. 우리는 신구약 예언서에 나와 있는 마지막 한 일회에 있을 사건을 우리는 이 도표를 통해서 한번 정리해 볼 수가 있습니다. Dan kita bisa menyimpulkan satu masa yang akan kita jalani pada akhir zaman melalui diagram ini. 지금 다니엘서 12장에서 집중적으로 다루고 있는 것이 한 띠와 두 띠와 반 때, 즉 세상 마지막 때 3년 반 동안의 환란에 관한 것입니다. Ya, satu masa, dua masa, satu masa dan setengah masa itu adalah 3,5 tahun yang akan terjadi pada akhir zaman sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 마지막 한 일회의 절반 기간 동안에 1260일 동안 환란이 있을 것이라는 말씀입니다. Artinya bahwa pada satu masa ini, yaitu 3,5 tahun, yaitu 1265 hari ini akan terjadi kesesakan yang besar. 마지막 한 일회 중에 절반이 지나가면은 마지막 한 일회를 두고 적그리스도가 등장합니다. Jadi setelah setengah masa, maka waktu itu antikristus akan muncul. 그리고 한 일회 동안 언약을 정합니다. Dan setengah masanya dia akan membuat perjanjian damai. 이 기간은 유대 교회의 전성기가 될 것입니다. Waktu ini akan menjadi waktu masa kejayaan bagi orang-orang Yahudi. 그리고 이스라엘의 황금 시대가 될 것입니다. Dan juga menjadi zaman keemasan bagi Israel. 이스라엘의 오랜 민족적인 수원인 샬롬 시대가 도래할 것입니다. Menjadi era Salom, yaitu mimpi kebangsaan yang telah lama dijunjung oleh bangsa Israel. 계시록 11장 2절에 가면은 두 증인이 증거하는 기간이 됩니다. Menurut Wahyu pasal 11 ayat 2, maka pada waktu itu ada dua orang saksi yang akan bersaksi. 이것이 예수님 재림 한 일회 전 7년 전에 적그리스도가 등장하면서 3년 반 동안에 있을 이 사건들입니다. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada 3,5 tahun pertama sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 그러나 이 한 일회의 절반이 지나면은 적그리스도가 완전히 돌변해 버리고 맙니다. Tetapi 3,5 tahun terakhir, maka hal-hal ini akan berubah semuanya. 이 후 3년 반 기간은 환란의 기간입니다. Ini adalah masa kesesakan besar. 42개월이 될 것이라고 계시록 13장 5절에 예언하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 dinubuatkan ini berjumlah 42 bulan. 이 기간은 제사와 예물을 금지할 것이라고 말씀합니다. Pada masa ini akan ada larangan korban dan persembahan kepada Allah. 적그리스도가 성전에 앉을 것을 예언하고 있습니다. Dan antikristus akan duduk di bait suci.
그리고 마태복음 24장에 의하면은 큰 환란의 시대가 될 것을 말씀하고 있습니다. Dan berdasarkan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 22 akan terjadi zaman kesesakan yang besar. 요한계시록 11장에 보면은 두 증인이 순교하는 기간입니다. Demikian juga dalam Wahyu pasal 12 merujuk bahwa pada masa itu akan terjadi kemartiran saksi-saksi Tuhan. 이 3년 반, 3년 6개월의 이 같은 환란이 있은 후에 예수 그리스도께서 재림하십니다. Dan sudah sangat jelas bahwa setelah masa kesesakan besar selama 3 tahun, 6 bulan ini, waktu itulah Tuhan Yesus akan datang kembali. 적그리스도가 멸망당합니다. Dan antikristus akan dibinasakan. 이 세상에 심판이 이루어집니다. Dan Tuhan akan menghukum dunia ini. 그리고 난 다음에 천년왕국 그리스도의 나라가 이루어집니다. Dan waktu itu datanglah kerajaan 1000 tahun. 예, 마지막 한 일에 동안에 있을 내용을 요한계시록 그리고 다니엘서 그리고 예언서에 기록된 내용을 한번 이렇게 정리를 해보았습니다. Jadi kita sudah belajar bersama-sama tentang satu masa terakhir, baik melalui kitab Daniel maupun kitab Wahyu. 세마포 옷을 입은 자가 다니엘에게 너는 가서 마지막을 기다리라고 말씀합니다. Ya, orang yang menggunakan pakaian lenan berkata kepada Daniel, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman. 이것은 다니엘에게 인생의 마무리를 잘 하라는 그런 메시지입니다. Ini adalah pesan kepada Daniel agar dia mengakhiri kehidupannya dengan baik. 이는 내가 평안히 쉬다가라고 말씀하셨는데 이것은 바로 다니엘이 평안히 죽음을 맞이할 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Dan orang ini berkata, dan engkau akan beristirahat. Ayat ini menubuatkan bahwa Daniel akan mati. 끝날에는 내 몫을 누릴 것임이라고 말씀합니다. Selanjutnya, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. 다니엘의 죽음은 단순한 쉼이 아니라 세상 끝날에 보상이 약속된 쉼임을 우리가 알 수가 있습니다. Jadi kita bisa tahu bahwa Daniel bukan hanya beristirahat begitu saja, tapi dia beristirahat dengan mendapatkan bahwa dia akan menerima bagian. 제가 여러분들에게 다니엘의 무덤 사진을 한번 보여드리겠습니다. Saya akan menunjukkan satu gambar yaitu kubur Daniel, makam Daniel. 예, 바로 이것이 다니엘의 무덤 사진입니다. Ini adalah foto makam Nabi Daniel. 이 다니엘의 무덤이 어디에 있는가를 암시하는 그 그림이 이 사진 속에 있습니다. Jadi sebenarnya ada satu tanda yang menunjukkan kira-kira di mana letak makam Daniel ini. Ada di dalam gambar ini. 제가 이 사진을 좀 이렇게 확대를 해봤습니다. Saya sudah memperbesar foto ini untuk menemukan di mana makam Daniel ini. 이 다니엘의 무덤 벽에 이런 그림이 이런 그림이 있습니다. Jadi di kubur di makam Daniel ada terpampang atau terpasang foto ini. 예, 저 사진을 확대해서 보니까 그 벽에 그림이 있는데 바로 이 그림이었습니다. Jadi setelah saya perbesar foto ini, di dinding makam Daniel ada foto seperti ini. 호메니의 얼굴입니다. Ini adalah wajah Khomeini. 즉, 이 다니엘의 무덤은 어디에 있다는 말입니까? Jadi di mana maksudnya makam Daniel ini berada? 이란 영토에 있다는 것입니다. Ya, ada di negara Iran saat ini. 다니엘서 12장에 기록된 이 말씀이 다니엘에게 그대로 이루어지고 말았습니다. Jadi, firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Daniel dalam pasal 12 ini terjadi sama kepada Daniel. 다니엘은 그가 세마포 옷을 입은 자로부터 들은 메시지대로 그는 평안히 죽음을 맞이해서 지금 이란 영토 안에 그의 무덤이 세워져 있습니다.
Setelah dia menerima perkataan daripada seorang yang mengenakan pakaian lenan itu, akhirnya dia beristirahat dengan tenang dan saat ini makamnya ada di negara Iran. 다니엘이 세상 종말과 관련된 받은 그 계시는 반드시 이 세상 마지막 때에 이루어질 것입니다. Semua wahyu yang diterima oleh Daniel tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman itu pasti akan terjadi. 우리는 다니엘서 12장을 공부하면서 특별히 우리가 세상 종말에 대해서 우리가 관심을 가지고 내용을 살펴보았습니다. Kita sudah belajar pasal 12 ini, khususnya kita sudah belajar tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. 이 내용과 요한계시록을 서로 비교해서 공부를 한다면은 종말론이 더욱더 구체적으로 정리가 될 것입니다. Kalau kita bandingkan ini dengan kitab Wahyu, maka ini akan menolong kita untuk memahami eskatologi dengan lebih baik lagi. 저와 여러분들은 지금 세상 마지막 때를 살아가고 있습니다. Saya dan saudara sedang hidup di akhir zaman. 주님 다시 오심을 간절히 소망하면서 참으로 때를 따라 하나님의 말씀을 전하는 그러한 청지기들이 다 되어야 할 줄로 믿습니다. Kita harus menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua sambil kita harus giat untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 다니엘서를 통해서 특별히 세상 종말이 있을 그 예언의 말씀들을 저희들이 공부하였습니다. Tuhan, kami sudah belajar kitab Daniel khususnya tentang hal-hal yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. 온갖 전염병과 또 끊임없는 전쟁과 또 각종 그러한 재난 속에서 우리가 살아가고 있습니다. Tuhan, kami sedang hidup di zaman di mana ada begitu banyak penyakit sampar, peperangan yang terjadi, dan juga bencana-bencana alam terjadi di mana-mana. 마태복음과 요한계시록에 기록된 세상 종말의 징조들 속에서 우리가 지금 세상을 살아가고 있습니다. Kami sedang hidup di tengah-tengah dunia ini di mana tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Matius dan Wahyu sedang ada di depan mata kami. 하나님 나라를 소망하면서 참으로 사랑하는 양무리들에게 하나님의 말씀을 가르치며 바른 길로 인도할 수 있는 때를 따라 양식을 나눠줄 수 있는 하나님의 청지기들이 되게 하여 주시옵소서. Tuhan berkati kami semua agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang menanti-nantikan Engkau, yang dengan setia memberitakan firman Tuhan untuk memberi makan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. 우리 주님 다시 오실 때에 참으로 궁창에 빛난 별과 같이 영원한 생명의 부활에 참여하며 큰 상급을 받는 영원한 스타가 되게 하여 주시옵소서. Saat Engkau datang kembali, jadikan kami semua sebagai bintang-bintang yang kekal, yang bercahaya di cakrawala. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.